Ay, sorry. Taranta na siguro sa pag-ano yan. Sabay nagbilang ka ng 5 seconds. 30 Kupal! seconds, boy. Sorry. Okay ka dyan. Gago lamang na naman yung red. 98-96. Patay kayo dyan. Wrong password pa, no? Magpapantayan, pre. Magpapantayan. Ano ka, ready mo na yung client mo. Pang-login dito sa brawler para mabilis tayo, boy. 10 seconds, so sabay kindat. Yun, lamang ano. Lamang Yeah, blue. lamang blue. 96, 98. Tangina mo, Ayun umabot. ang totoo. 2, 1. Ayun na ito na, boy, Login ka na yan. Agad. Dito yung party namin ni Joel, pre, sa macro ko. Override party ko. Dumikit kayo dito sa macro ko, yung party ni Joel, boy, sa unahan. Ako muna, JP. Puta, lower right, boy. Saan kayo? Sino Suotin pa? mo to, ano? Tangina mo. Nakaano ako, Thanks, nakachara Ayaw ako. nyo? Hindi, may explain na Naka-decline yun. party ka, ano, Faker? Rex, lower right, Rex. Asang, Rex, huwag ka na tumakbo. Saan yung si Paxit? Anin? Ano lang yun eh. Uy, gago ta, Lower yung right. bracelet kita. Di ba pinalit ta? Kasama yung Ay, PL. nandito. Saan kayo, lower right? Boy. Ano lang, kasama yung PL sa akin. Kasama yung PL. Paxit, asang ka na, Paxit, lower right. Gago, Bert. Walang tao sa akin, boy. Bago pa. Paxit, ikaw na lang wala dito, boy. Gago, wala talagang tao dyan, boy. Gago, wala, boy. Pati bas eh. Pwede ito yung ano, FS natin. Aangin ka dyan, dito. Uy, Dito, boy. Ang lag ng Paxit, huwag ka na server. tumakbo. Ano, pag dito, Bert, pagka ikot nyo man na isang beses, boy. Macro ko na, par. Dikit na, par. Marami kayo sa score, boy. Ano lang. Wala pa na. Si Ono na lang. Ono, nasa ka na. Ayun ako talaga, Trey. Nakadecline ka, boy. Ang mga Arden, ang ingay mo. Potang ina, kung ayaw, Game. kung ayaw sumali ng party, huwag mong hanapin. Puta. Yung mga sumasali na party, pre, umayos naman kayo, pre. Puta. Sino na Okay, okay, macro sumasali mo ka? Papaguro mo pa yung sarili mo? Macro ko Ito na, na, par. Bert. Abot na, Bert. Dito na, boy. Yan lang kayo, pre, ha? Asa si Tata, pre? Wait lang, ayun, kukunin ko yung bracelet ko, par. Gagi, wala akong Saan ka? bracelet dito. Ito ako. Alin niya na si Bart sa atin, oh. One Sa ka, harap one ka. Sa harap. Sa harap. Harap ta. Ayun ako, magkadikit na kayo, boy. Gago. Ito na, par, ready, ha? Okay, dito lang, walang tatakbo dyan. Di ba, Tama na to. pre? Ano ako? Tara din na. Thank you, man. Sorry. Okay, MH lahat, boy. MH lahat, boy. Okay na, boy. MH lahat, boy. Dito ka, Will. Wait lang. Game. 3, 2, at tara, push par. Right side par, ha? Ready, ba? Sagasa par! Lumabas kayo lahat, pre! Labas! Lumabas na kayo, pre! Labas na sa right side, boy! Par, tulungan yung mga nasa right, par. Ready, ba? Okay. Oh, pasok nga ulit, par. Hindi kayo lumabas agad, eh. Okay, pasok agad, par. Tayo agad. Okay. Tayo agad. Ako ah. Makro ko na agad, pre. Tangina mo. Tapwestohan kasi agad tayo. Kawawa. Ako dapat tinakpan niyo muna, bay. Mitch ka. Okay, bitang MH lahat, boy. Right side lahat, pre. Walang atras, ha. Huwag mo na kayo tumakbo yung mga FS, par. Makro ko sa loob kayo, par. Para hindi na dagdag score. 3, 2, 1. Tara, push, par. Right side, par. Ready, one. Okay, naunahan, par. Sagad na, par. Sagad right side, par. Sagadin nyo muna yung right side. Ang dami nyo sa loob, pre. Sumagat na kayo, lumabas na kayo, par. Gago, Lumabas basta na na kayo. kayo. Kaliwa na lang, bay. Correct. O sige, kaliwa naman. Sa gitna. Pero kayo mag-revive. Paubos. Baka mag-revive, Bert, ha? Sige, paubos na kayo, 12 ako, pre. Paubos lang, pre. Wala nang bababa, pre. Wala na sa Marami baba, si Bert, pre. kaya. Compress agad kayo, pre. Compress agad kayo. Hindi ka mag-bay, Ano nga, nilagyan ko Compress kayo, para. Mako Ay, na, kung par. ano. Lahat nung, pre, lahat nung nasa base, par, lumabas na kayo dyan. Pala Compress yung na square agad, na yun. pre. Mitch ako, Bert. Okay na, par. Emish lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba. May bababay lang ako. Huwag nyo ako unahan, pre. Ready, left side, par. Ready, one. Naunahan na, par. Sige, laban, par. Sige, sagasa. Okay na, patay na naman ako. Okay, pareso na lang, boy. Pareso, boy.
Compress na par, compress na. Habol na naman kayo ng habol, pre. Patay nga yung commander. Okay nang ina. Compress par. Compress par. Bitawan mo na, JP. Kaya twist, Wala. bitaw ka na. Pwede na. Yeah, bitaw Emish lahat par. Makaro ko par. 3, 2, 1, left side boy. Left side boy. Gago. Ang putang ina ng amin ko, da Joel ang puta. Eh, dito lang. Dito, walk lang. Yeah, dito par. Babalik tayo par ha. Wait lang. Diyan lang kayo, pre. Balik tayo par. Balik. Makro par. Kabilang stage sila ba ya? Sige boy. Box muna kayo. Walk lang. Ilalim mo, baba ng tulay nila boy, baba ng tulay Yeah. nila. 3, 2, 1, tara push par. Walk nga par. Image tayo dito par. Compress lahat par. Ikaw, ikaw. Yeah, bitaw image par. Bitaw image lahat boy. 3, Bitaw, bitaw. image par. Bitaw. Ako. Sorry. 3, 2, 1, gitna tayo dadaan para. 3, 2, 1, tara push par. Gitna par. Ready? Eto muna para. Dito muna. Macro ko par. Sige, habol par. Okay, ready? Siya, pre, 1. Okay. Oh, back na. Puta, patay na naman. Compress na. Macro ko na. Lilit. Ayan na para. Harap na par. Huwag nyo unahan yung mga FS par. Ready, 1? Sige, laban par. Laban na. Push lang. Cancel par. Ready, 1? Sige, laban par. Makro ko lang. Wala nang kalat par. Makro par. Sa likod par. Cancel par. Ready, 1? Ano sabi ko, party si, ano? Par, itong RBJ par. Patayin nyo to par. Cancel par. Habol par. Sipahin mo para. Ready, 1? Palagay dyan, Bert. Okay. Dito lang. Makro ko. Sige, dyan na. Labanan niya. Compress na dyan ha. Wala na maghahabol pre ha. Bert, ano, habal ba kami dyan? Oh, baba kayo. Baba kayo lahat ng nasa base pre. Baba. Nakarang na pidaya dito, boy. Dalawang Sige, party, par. boy. MH nga dito, boy. MH ka par. 3, MH kayo lahat niya par. 3, 2, 1, tara. Ayaw ko na to, pre, ah. Dakayaw na to, pre. Sige, makro ko par. Pabase tayo, boy. Pabase. Makro ko, boy. Makro. Basal ka, boy. Sige, par. Baba na kayo dyan, par. Ito, par. Ready, 1. Paubos lang, par. Okay, compress agad, par. Para hindi Wait sila lang mga makapit, pre. par. Wait. Right side, par. Ready, 1. Dikit. Dikit agad, pre. Compress na agad, pre. Par, Bitaw compress na agad. Hello, yung mga nasa loob. Yeah, bitaw image, par. Bababa tayo para 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Boy, yung mga EPS, boy, wag na kayo gumala, boy. Yung mga party nyo, boy. Per, kailangan ng Mga record habol. dyan, per, ah. Mag-record ka dyan, per. Ito, par. Macro ko, par. 3, 2, 1. Push. Ready, 1. Sige, par. Laban. Sige, laban lang, ha. Walang papasok sa gitna, par, ha. Cancel, par. Ready? Push. Gitna. Ready, 1. Sige, laban lang, par. Back lang. Walang papasok sa gitna, pre. Dito lang, back. Konti, par. Compress na, par. Ay, na, para. Okay, bitaw yung image lahat, boy. Bumaba na lahat ng patay, pre. Par. Macro ko, par. 3, 2, 1. Left side, par. Kita, Bert, ah. Papa ng tulay nila. Sige, par. Left side, par. Kaltukan niya, par, oh. Back. Dito, par. Macro ko, par. Sige, dito, par. Macro ko, par. Macro. 3, 2, 1. Tara, push. Gitna, par. Pababa nila. Sa baba na base nila, par. Push. Wag na. Compress na, par. Sabi na yan, ah. Sige, par. Compress na, par, ha. Gago, kaya katan sa May loob. tao ba sa base, boy? Pababa. Ayan na, par. Bababa na, par. Ready? 1. Laban, par. Uy! Tapalan nyo, pre! Bakit kayo tumatakbo, pre? Tapal, par. Laban, par. Ready, 1. Sino yung nasa unahan doon na nakaliban? Laban nyo, par. Okay, base lahat, par. Ina mo. Nakaliban ako doon. Sino yung nasa unahan doon? Kami na. Base agad, par. Bangon na. Wala nang mag-respond, pre. Para yung mga FS dyan, pre, wag nyo iwanan yung mga party nyo, pre, para makahabol ka gano'n. Fish, ikaw Eh, na bitaw mag-play, agad, ah. par. Bitaw agad, damage, par. Bitaw ka, Fish. 3, 2, 1. Makro ko, par. Push. Sige, par. Ito, par, oh. Ready? 1. Back, par. Walang bababa, par. Makro ko lang, par. Ubusin nyo yung nasa taas lang, par. Compress lang, par. Dito, makro ko, tara. Buk lang, bababa. Ang ina naman eh, itong mga ito. 2, 1, tara, push. Pareso ko. Pareso na, back. Pareso mo nga, par.
Tang ina Basta mga makro par. brawler to. Ayan para. Yan, Diyan lang. Left and right kayo par. Left and right kayo par. Left and right, left and right, left and right. Mas Colonel. Okay, dito lang boy, dito lang boy. Compress lang boy, compress lang boy. Macro ko boy ha. Bago yun. Bago. Dito lang boy. Bitawan mo lang kalahati. Pwede na. Compress lang par. Dito nga, macro ko, tumingin kayo macro ko par. Tumingin kayo Gago. macro ko par. Wala ba lang kumas? Putang ina. Dito. Macro ko par, macro ko. Uy. Sige, Bitaw Emish office, lahat ha. bitaw Bitaw office, Emish bitaw lahat para. Bitaw Emish lahat para. 3, 2, right side tayo para, right side ha. 3, 2, 1. Push right par, push right par. Harap sa likod yung iba para, ready? Oh, One. gago ba sa aning skill yan ah? Sige par, laban par. Balik kayo sa may slide natin par, ready one? Laban par, sa may slide natin pre, macro ko par, ready one? Paubos. O sige, base par. Ubus kayo dun sa right side, parang unti nun ah. Tangina boy, di na nga ako nagpapa-MMR eh. Kaso nang bibait talaga iba dyan boy. Kupal talaga. Pre, wag kayong magpaano, pre, wag kayong mang-bait par. Sige, bitaw Emish lahat par. Ako, JP. Sige, bitaw Emish lahat. Pasok mo pre. Wala nang MMR yan pre. 3, 2, 1, Emish lahat par. Tara, push par. Macro ko par. Right side lahat pre. Right side lahat par, ready one. Laban par. Lakad pa to. Bak na sa may gitna. Bak Ang gitna ina, par 3. bobo talaga na ito ni JB, putang inang to. Laban lang ha. Okay, dyan lang. Boy, putang alanganin. Right side niya par. Right side par. Sige, push nyo to par, right side par. Ready? 1. Ang ina to, Laban pa. makasi kahit walang kasabay ang puta. Compress back na. Macro Wow, par. mga boss. Compress na macro ko par. Bitaw twist. Bitaw Emish lahat par. Antayin niyo ako, Melvic. 2, 1, tara dito. Macro ko, huy! Ito par, oh. Para sa alawa niya. Sige par, ready one. Sipa agad, pre. Oh, back na. Macro ko na par. Ba't ang daming walang MH, pre? Boy, may nagpapapid dito. Ito, Yuki. Bitaw MH nga lahat, boy. Na ba yung miss ko kayo, boy? Okay, bitaw MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Dito, macro ko, boy. Ang NJB to. Laso ng tao ng puta. Okay, push lang. Macro ko, compress macro ko, par. 3, 2, 1, tara, push. Boy, baba na tuloy, boy. Umangat na. Sige, boy. Punta base natin. Sige, boy. Angat boy. Angat lahat para. Sa loob. Par, ito par, ready one? Salubong par. Laban par. Ubos par. Angat kayo lahat par. Laban ito par. Cancel par, ready one? Paubos par. Ubos lang, laban lang dyan par. Laban nyo par. Lahat ng nasa base pre, lumabas na kayo pre. Macro ko yung nasa base par. Sunod dito par. Okay, laban dyan sa labas pre. Sila yan. Kaya pa para, ready one? Tangina mo. Laban par. O dyan na nga kayo sa loob pre. Para sa Pasok tundot. nyo sa loob. Reset mo. Reset. Tambak ah. Compress kayo lahat par. Hindi natin makontrol yung lamang nila pre. Ang daming nagpapapil dito sa atin. Sa kanila wala eh. Gabi tayo Emish lahat boy. Saan ka na, Twish? Kaya may Colonel. Gabi tayo Emish lahat boy. 3, 2, 1, tara push boy. Right side tayo boy. Right side. Baba na. Baba lahat par. Ready? 1. Okay, ubusin nyo to par. Sige. Push par. Ready ah? Ready 1. Sige, push nyo yan par. Pa konti par. 3,
2, 1. Push, 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 par, ready? 1. Gago, wala na makasiyang pre. Sige, laban pre, laban pre. Laban par. Grabe naman na. Ubusin nyo par, laban kayo, lumabang kayo dyan. Putang. Basag pa rin tayo doon. Busog tayo par. Baka Hindi double nga sa sila. start time mga yun ah. Hindi kayo nakakauna sa kanila pre. Fish, huwag Okay, kang lumayo ako sa pa. amin, Fish. Baka ano, wag kang magpapatay doon sa mga deputa. Kaya naman tumakbo ng malapit lang, sa libong lang ah. Okay, compress na par. Pagpapatay natin ah. Okay, compress pre. Ay lang ba yung may chapel? Okay, bitaw image lahat par. Macro ko par, tara push. Kago, ba't wala ang daming walang image natin, boy? Gago sa kanila lang yun, bay. Hindi sa ano nga natin. Build natin par. May meron sa kaliwa, sila Bepo ah. Dito lang, taas lang par. 3. Saan ba sa baba? Meron Meron ba sa baba? Huwag dyan boy, tara, angat tayo. Kaliwa tayo. Dito sila Bepo ba ya? Sige par, patayin nyo yan par. Nakaiuyang mga yan, par. Huli nyo par. Ready one. Paano abi yan? Naku, ayan na. Naglag. Naglag. Naglag ba kayo? O ako lang? Ako din, naglag din ako. Gago, gumagalaw sa amin, boy. Compress na macro ko par. Oo ah. Dikit. Pasan kayo pre. Gago, ang layo nila, par. Nasa taas sila, pre. Baba kayo dyan par, naglag ako pre. Kuminto. Okay, bitaw image lahat par. 3, 2, 1, tara push, pabase natin par ha. Pabase natin par. Ito par, nakatunga nga ready one. Kago nakatunga nga yun par. Laban par. Bakonte, macro ko par. 3, 2, 1, par right side par ha. 3, 2, 1, push par, ready one. Okay, laban par. Utang ina mo, nauna. Ah, fuck. Laban nyo par. Par, i-push nyo, ba't kayo na-atras? Kinang ina nyo kayo yung pinupush pre. Ano ba yun? Laban nyo dyan par, laban nyo sa labas pre. Putang, huwag kayo magpa-push pre, kayo yung mag-push. Naka-LB na sa akin yun. Okay, compress na macro ko par, Ayun yung JJ par, ready one. Right. Sa may right side par, push nyo nga yung right side boy, ready one. Compress na par. Compress macro ko par, labas na kayo lahat pre. Eh, may tsaka fish ah. Ito Left, pa, right, sa left. kaliwa. Left side par ha. Sige. Compress lahat par. Okay na, image lahat par. Bana ba ya? 3, 2, 1, tara. Left side na par. Left side Fish, na. wag ka na MMR fish. To, ready? Answer na lang 1. natin yan. Mang AW tayong dalawa. Cancel par. Okay, cancel yan. Yung ubusin niya par. Ubusin niya par. Baba. Macro ko par. Mahirap kontrolin yung lamang nila pre. Ang daming Dito pinapatay. yung demo, boy. Okay, MH lahat boy. Layo ko pala sa inyo. Kala ko Dito. bakit to? Sige, go nyo lang, boy. Laban Tara lang dito, ako. macro ko par. Left side tayo. Left side. Hirap kontrolin eh. Hindi. 200 na lamang nila. Pota. Compress dito, macro ko par. Defrosting. Okay, 3, 2, Fish, bang 1, ilaban tara lang push lang par. tayo. Fish, i-victim mo na yan. Dito, macro ko par. Ito par, ready? Sige par, ready one. Back na. Sa may bababa ng base natin par. Compress par, image lahat par. Ikaw magbitaw, Fish. Ikaw ba nagbitaw? 3, 2, 1, tara push, gitna par. Kailangan ata mag-BA. Kaltokan nyo to par. Macro ko par. Dito ata sa base natin par ha. Okay, angat par, angat na par, ready one. Back muna. Baba. Macro ko par. 3, 2, 1, tara dito, macro. Macro par, ito par, patayin natin to par. Ito, ubusin natin to pre. Ready? Ito par ha, ready ha. Ready one. Abot ba par? Sipahin ko na. Hindi. Back na. Okay, compress par. Bitaw image lahat par. 3, 2, 1, image par. Alright sila ba ya? Pa right side. Dyan sa inyo, sa may side nyo, sa kaliwaan niya na. 3, 2, 1, tara push par. Ito para ready. 1.
Sige, sagad nyo par, sagad nyo. Hindi na tumakbo dyan eh. Ready one? Wala dito. Bumalik ata sila, gago. Okay, dito lang, pareso na lang par. Compress na. Para sa si Yongski. Par, ireso niyo yung ski, pre. Huwag yung tapakan, pre. Okay, bitaw image lahat Ano par. mabilis di puto pa eh. Bitaw image par, tara, push dito. Pabase natin par. Si nag-revive pala yun? Ba't ka nag-revive mo? Ito na par, oh. Mga nakatunga nga par, oh. Ready ah. Sige, push nyo par. Kanto nyo yan par, oh. Sige, push. Ready? Walang One. damage yan, no? To par, laban par! Push! Push! Laban, ready one? Okay, sagad nyo par! Laban, lumabang kayo par, cancel par, ready one. Nag-damage na ako dyan, JP, mamaya. Okay. Sige, laban nyo dyan. Laban nyo lang dyan, pre. Laban nyo. Sige, laban lang par. Meron pa sa Laban kanan, lang par. pre, ah. Meron Sige, pa sa kanan par, kanan. Right side, ready one. Paubos. Laban lang, pre. Laban lang yung RBJ pa par. Compress lahat, pre. Compress lahat. Okay, Laki na. bangon agad. Bayagda na. Sige, boy. Sige, bangon na. Base agad par, galaw agad. Eh, siya napal kasi yan. Sige lang. Compress par. Bitaw Damage image ako. par, bitaw image. 3, 2, 1, tara baba boy. Ready Okay. one. Par, sagad nyo na to par. Left side. Ay, gago. Yeah, left side boy, ready one. Tang ina mo talaga. Nakaliban pa. Unahan kasi kami. Onyeta. Ah, Ito nga, JP. ayan na para. Ready one. Gago lumaban, ba't po ba kayo pre? Laban nyo pre. Hold on, power ta. Boy, wag nyo unahan yung macro ko boy. Kung patanga-tanga kayo pre, laban nyo par. Sige, laban nyo dyan par. Patay ako, hindi ko kayo makita pre. Laban lang par, cancel par, ready one. Sige, ubus lang dyan, laban nyo dyan. Ubus na ba kayo? Ba sila, boy? Okay, laban nyo lang, nasa base par, compress agad dito lahat sa base. Tangina kasi yung mga nauuna sa akin. Tangina talaga. Hindi ako nakakabitaw eh. Patay Okay, ako. compress nga par. Tara, labas. Pakangat sila dyan, boy, ah. Baba na ng tulay. Sige, labas. Sabay tuloy Baba ng natin, boy. natin. Sige, ito par ha. Ready lang par. Sige, compress par. Padikit. Fish, may image ka? Gabi na ba? Wala akong Sige, image. bitaw image lahat par. Left side tayo para 3, 2, 1, tara left. Gago si Birds, nasa ibang party. Dapat sinali nyo sa atin si Birds, par. Kawawa naman, no? Miss ka, Melsa. Birds, andyan ka, Birds? Naminidyo kayo, Birds? Gago, hindi tinamaan. Compress dito, boy. Ako nila. Bitaw ako. Kalabart silip lang ako. Sige lang. Bitaw image par 3, 2, 1, andyan, boy. Wala. Sige nga sa baba. Nasa base data natin, boy. Natin yan, boy. Tara, Abang boy. sila doon, yun eh. Angat, boy ha. Ito, scouted na para. Push lahat par. Macro ko. Daming naiiwan, ah. 2, 1, tara par. Left side par, ready one. Naunahan na yan, pre. Sasagarin nyo na lang, pre. Laban par. Cancel. Tangina talaga. Naunahan ko na yun. Kanya-kanyang pain talaga dito, pre. Gago lahat nga cute eh. Tangina yan, nagbibigti na nga ako po, tangina. Tonel. Sinasalo na ni Joel yung kabilang makasyo. Macro, boy. Tangking-tangki ko nga boy eh. Compress lahat par. Image lahat par. Bitaw ka, Tish, bitaw ka. Image lahat par. Tish, wala ka naman si Tish dito, pre. Pawawi. Ayun, pare. Okay, push. Par, ready? 1. Uy, gago, kinain ako. Laban, pre. Wala talaga na. Pre, tingnan nyo yung pwesto ko sa pwesto nyo. Ba't ganon?
Hindi kita mararesibert ha. Trish, huwag ka na huwag ka na Sige. magdala. Bitawan mo nga, pre. Hindi tayo makagalaw ka agad Anong eh. nakakasabay sa akin, pre? Putang ina talaga. Di bitaw nga MH par. Kahit lang Sayang pagkalang mga ka, tao. boy. Wait lang. Pa-hold na to, boy. Okay, Wait lang. dito lang boy. Tikit lang ba? Bitaw MH par. 3, 2, 1, right side lahat par. Right side lahat ha. Macro ko par. 3, 2, 1, sagad! 21. Sige, laban par. Right side par, laban par. Tumagos kayo pre. Laban par. Laban par. Cancel lang pre. Laban. Ready one. Baka ma-double din. Sige, laban lang par. Laban lang ha. Sige, laban lang pre. Cancel lang par. Ready one. Gago ako lang nakatagos mag-isa. Gago, nandun nga ako sa labas. Nahihirapan ako ng kaliwa eh. Ikaw, pre. Okay. Compress Wait na lang. par. Compress agad par. Kakapatay ko lang pre. Kaya. Okay, Dikit, compress magayon par. sa kapit ako. Bitaw MH lahat par. No. Pupush tayo para walk nga lahat pre. Walk nga lahat par. Walk lahat dito. Wala na dito, Macro ko. wala na dito. Baba ng tuloy, boy. Okay, tara. Babayin na natin to pre. One party. Tambak na tayo eh. Di ba, ready one? Dito lang par. Dito na. Compress lahat pre. Bitawan mo nga, Nel. Bitaw ka, T. Okay, bitaw lahat par. MH lahat par. 3, 2, 1, tara left side. Ito pa, ready one? Gago. Unahan. Baited ka na naman, Sa boy. unahan, boy. Ay, kanan niya. Ready one. Kanan daw pre. Uri, hindi pa nga ako nakakabitaw. Putan, layo ko pa doon. Para sa yung mga namatay. Gagi, huwag kayo mag-overextend kasi, pre. Palong-palo Magaling kayo. kaliwa, ha? Ano naman? Kaliwa pa, ready one. Palong-palo Ako, kayo wala ko mag-overextend. sumisipa. Gagi, boy. Potang Ang ina. bagal nyo bumitaw pre. No, Ito pa okay, kaliwa. bitaw MH lahat par. Kaliwa boy. 3, 2, 1, tara push kaliwa par. Ready? 1. Par na Laban par, pre. ha. Sige, laban lang par. Dito tayo option. Dito par, gitna par. Ready one. Yan, na ako. Marareso ko Sige, siya. pala to par. Sige, laban Pager. Dito Pager. Macro par. Ito pala, may maraming Cancel episode. par. Ready one. Okay Sige, na. laban par ha. Laban lang. Sige, Sige, sa likod niya, ha? ubus pa par. Laban lang par ha. Sige, laban lang par. Ay, babalik ako niyan, pre. Sige par, ready one. Wait lang, ah. Sige, nakancel ko pa isa par. Mr. J ha. O, back, gitna par. Ayan pa par, ready one. Kaya ako, ano. Compress kayo par, gitna par. Ano, dikit yung, Sige, compress par. Ay, gago. Sorry, Oo. nag-grip, ano. Inspire Ayan na ako. par, ready? Compress par. Left side tayo par. 3, 2, 1. Left side boy. dito sila sa baba ng talabay, one party. Sige boy. Sige boy, ready ha. Ready one. Tang ina. Nakancel ako nung nasa gilid. Sige, laban niyo par. Yan lang par. Sige, dyan lang par. Ayan, sa lubong par, ready one. Uy, gago pati natrasan nyo pre. Asta kayo. Naku po. Gago, namatay ako sa tornado. Sige, laban nyo lang dyan pre. Dami sa likod. Sige, laban nyo par. Ubus na kayo dyan par. Base agad par ha. Okay, compress na par. Compress sa ano, taas ng ano nga natin, slide. Taas ng tulay natin par, taas ng tulay. Labas kayo. Ako, JP. Tambak ah. Meron sa kabila. Ay, kanan. Ay, may tsaka. Bilang boy. Compress lang boy. Bigay ko na yung sword, ah. Sige par, compress par. Macro par ha, ready lang par. Alam makasi ito, pre. 3, 2, 1, tara push par. Walang sasagad sa baba. Ready? 1. Back. Tapos si Martin. Putang ina mo. Gago, kitang-kita ka. Hugot Reso ka na. Sige, boy. Gago. Back boy. Gago, hindi nyo pa sinipa yung RTR par. Right natin, meron right. Okay, right muna, angat niya pre. Compress pre. Wait, ako. Ayan para Napatay. ready ha. Ready 1. Back boy. Dito lang boy. Tara, gapang. Ito na, papasok na yung right, ah. Ito para, ready? 1.
Nauna ako yan, par. Back na. Compress na, par. Sige, bitaw yung miss lahat, boy. Wait lang, pa-compress mo na ako. Bitaw ka, Fish. Bitaw ka. Ay, par, ready, ah. Sige lang, ready lang, par. Wait lang, par. Tingin ko yun doon. Dami nila sa baba. Gago, wasak tayo dyan. Tara. Macro ko, par. Left side. Dito, compress dito, pre. Compress dito, walang sisilip dyan, boy. Compress, par. Dito ba yan? Sabihin ko ba yung pagpangat sila? Kita ko Par, sila. umangat kayo dyan, par. Kita nyo ba? Kita nyo ba, Bert? Okay, kita. Okay, kita. Kita ko silang pangat na boy! Pangat na! Gago, pangat na! Dito lang, sige, bitaw yung miss lahat, par. 3, 2, 1, tara, push, par. Ready? 1. Laban, par. Naigaban ko siyempre! Sige, par, laban, par. Macro ko, par. Ready? 1. Gago, na-cancel pa. Sige, laban, par. Laban lang, par. Macro ko, par. Par, right side, par. Laban, par. Right side, par. Ready, 1. Naigaban yung ulit yun, par. Baka mga na-iudon, pre. Laban lang, par. Sige, laban nyo lang, par. Ready, 1. Paubos. Putang ina, paubos pa tayo, pre. Gago ba yung daming dumating, boy? Nag-atras. Puro galing babayan, boy, yung iba dyan. Nasa loob Sige, mo yan. base agad, par. Base agad. May Sige, namit siya. compress agad, par. Kumompress na agad kayo, pre. Ay, nagpapapitas pa kayo sa ganyan-ganyan, no? Cookie ng ino. 3, 2, 1, bitaw yung miss lahat, boy. Tara, boy. Macro ko na, boy. Walk nga nauna, par. Sumunod na agad kayo, pre. Gumalaw kayo. Ba't ang bagay? Gumalaw. 3, 2, 1, right side, boy. Ay, left side na lang, par. Ready, 1. Naunahan ko na, par. Lukok po. Na-cancel na lahat yung pre. Laban nyo, pre. Laban nyo lang. Okay, compress na, par. Gago, na-cancel ko na lahat yung pre. Nasa unahan. Par, dikit nga sa akin isa, pre. Lagi. Sa party ko, par. Para mabasag yung unahan nila. Macro ko, par. Compress agad, pre. Kumompress na agad kayo. Kumompress na kayo kasi sa macro, pre. Para agad kayo. Poki ng ina nyo. Gago, namatay pa ako doon. Potang ina. Okay, 3, 2, 1. Tara, push, par. So, par, unahan lang. Ready, 1. Baka agad, ha? Baka agad. Gago, nakapreso ka, Jeff. Okay, macro ko lang, par. 3, 2, 1. Wait lang. Push. Ready, 1. Back, par. Okay, macro ko lang, par. 3, 2, 1. Push. Ready, 1. Ang dyan. Gagi, may image ako. Back. Macro ko, par. Saan Yeah, ito, boy? dito lang, par. 3, 2, 1. Ilan? Sige. Go niya. Bitaw yung image, par. Push. Ready, 1. Pre, naidabal ako ng kaliwa. Pre. Sige, back, pre. Namatay ako, pre. Potang ina mo. Sige, dito lang. Diyan lang muna, pre. Bubuhay lang ako. Patay. Wag. Kita. Okay, compress na, pre. Unsit ka muna dyan. Image. Bitaw image, par. 3, 2, macro ko, para. Wait lang. 3, 2, 1. Sagad natin sa right side, par, ha. Right side, par. Push. Ready, 1. Right side na. Sige, laban na, par. Laban. Uy, wag kayo bumalik! Bakit bumabalik? Nakapasok na kayo, pre. Bumabalik pa kayo. Gago, naingat sila mamatay, boy. Gago, nakapasok na kayo, pre. Bumak pa kayo sa loob. Fuck that. Okay, compress agad, boy. Image Compress ako, na, boy. Image ka. Sagad nyo na, pre, pag nakapasok kayo, pre. Bitaw yung image lahat, par. Okay na, may image na lahat, par. Bitaw na agad, par. 3, 2, 1, tara, push, par. Right side, par. Right side na, par. Ready, 1. Sige, laban, par. Left side naman, par. Left side, par. Ready? 1. Left side na, par. Andito na ako, oh. Gago, paubos na to, par. Sige, habulin nyo, par. Ready, 1. Bitaw na. Compress na. Compress na, par. Kumompress na kayo! Fish, bitaw ka. Bitaw image, par.
Tabela, thank Tara, you. baba boy, baba boy, baba. Dito, macro ko par. Ay, naglalagata. Tara, baba boy. Ito par, ready? 1. Okay, laban par. Ayan pa par, cancel par, ready 1. Salubong na pre, wala na atrasan pre. Cancel par. Lumabang kayo ng kansilan boy. Yung RBJ nasa likod nyo pre, cancel par, ready 1. Paubos lang, laban na dyan, laban lang boy. Laban lang boy. Yung lean. Nabihin na yan, Papansin mo, Lin. nabihin na yan. Okay, baba na lahat ng nasa base pre, baba na. Habol na doon. Sundayin kita. Ang zero ka na gago. Nabihin ko na yan, si Sol ah. Sige par, baba na lahat. Tama ko lang, Baba na lahat boy. Tikit nga, JP. Tigit, Okay, compress agad boy. Wait lang, marami pa nasa taas ha. Okay, bitaw agad damage par. 3, 2, 1, left side boy. Ready 1. Okay, left side boy. Gitna boy. Ready? 1. Boy, babaan sila ng tuloy nila. Sagad dito par. Macro ko par. Cancel par, ready? 1. Pareso ako. Okay, ubusin nyo par. Back na. Macro ko na. Okay, compress lang macro ko pre. Bitaw image par. Wait lang, patikit ako. Sige, bitaw. Ito par, oh. Ready ha? Compress par. Kakalas tayo par. Dito, macro ko par. Dito par. Ito par, release nyo to par. Okay, ito muna sa, gitna. Ito par, ready 1. Ang ina mo, napatay pa ako. Ay, Miss. kawan niya. So, naman Bak sa na. Meds na ka, meds. Pareso ako, meds. Boy, ano ba yun? Ayun na par, ready 1. Hindi, cancel yan, pre. Okay, laban par. Huwag nyo atrasan, pre. Okay, compress lahat, par. Abugbog tayo, par. Okay, compress agad, par. Compress na, par. Okay, bitaw image, par. CD ako, JP. Tara, push. Ito na, par. Ready? Dito na, par. Ready 1. Okay, sagad nyo sa baba, par, ha. Back na muna, par. Meron pala sa Cancel left ako side, na par. sa likod. Nabihin na yan si Sol, pre ah. Okay, dito lang, boy. Dito na. Dito lang, par. Sige, dito lang, par. Ready, ha. MH ka, Trish. Okay, bitaw nga image, par. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Back. Ako nagbabantay na itong likod, pre. Sige, boy. Left side, medyo makapal din to ah. Medyo makapal tong left side ah. Sige, 3, 2, 1. Left side tayo, par. Left side, par. Ready? 1. Gago ka ba? Iwata. Back na. Harap yan, pre, ah. Okay, back na. Hindi kayo bumalik. Papatayin kayo niyan. Okay, dito lang tayo, par. Ikaw, JP. Image lahat, par. Okay, image lahat, par. Macro ko lang. Tara, balik dito, par. Sa baba na sila, pre ah. Sige, macro ko, par. Tumunod, ah. Sige, boy. Lang mo lang sila sa likod, boy. 3, 2, 1. Tara, salpukin na natin itong baba, par. Likod niya, kakatin. Cancel yan, pre. Salpok na sa baba, par. Ready? 1. Mabala. Tapo ka na doon. Sige, laban nyo, par. Sipa lang, par. Tira balik kayo dyan, par. Ayun na, par. Ready, 1. Sipa, par. RBJ Sipa, na par. yun, pre. Tapos iniwan ako doon ah. Bumaba na kayo, boy. What the fuck? Bumalik na kayo, pre. Bumalik kayo sa base, par. Pero salpok na lang natin to, pre. Tambak tayo, gago. Obi, gago. Magkabal na lang kayo ng kills, pre. Tara, compress lahat, par. May sa mga tunnel siya. Kami sabay, ah. Habal MH. Habal
Okay. Okay, compress lahat, pre. Compress lahat, pre. Bitaw yung image lahat, boy. Bitaw yung image lahat. Papasok na. Sige, par. Bitaw yung image, par. 3, 2, 1, ready, 1. So, Hindi buto. na makakauna yan eh. Okay, compress lang, par. Saan makapal, boy? Right ata. Left side tayo, para 3, Ako muna, 2, JP. 1. Sagad sa left, par. Sagad na. Push na. Ready, 1. Okay, laban, par. Laban lang. Laban lang, par. Left side naman, left side. Right side naman, par. Ready? 1. Ay, lumabas ng Eagle pre. Gago, dito ako sa right side, par, oh. Cancel, par. Ready? 1. Tangina mo, wala ako mapatay, par. Pasok sa loob. Kaya. Galim. Tara sa... Laban nyo. Ay, ano lang, compress lang dyan, par. Wala akong mapatay. Okay nang ina mo. Bago tinayuan lang ng si Sul. Compress, par. Pwede na si ano Tish, doon, boy. Jinx? Si Tish. Ebe. Ito ba? Okay, bitaw yung slot, boy. Ito. Okay, bitaw yung slot, par. Para sasagad na natin to, para. 3, 2, 1. Wait lang. O, back konti, par. Wait lang, ha, par. Bibit natin to, par. Putang ina mo, ang dami sa labas, par. Macro ko lang, par. 3, 2, 1. Left side tayo, par. Push na left. Ready, 1. Push na, par. Push nyo na, par. Left side, par. Ready, 1. Saan pang brawler sa likod doon? Kaatrasan. Fuck. Ang hirap na nito, ah. Naku muna si JB umatras. Oh. Yeah, goods lang yan, par. Compress na, par. Compress lahat, par. Base. Ako na, JP. Ay, may tsaka ba ya? Yeah. Ito, par. Oh. Ready? Macro, par. Ready, 1. Okay, may ko yung lean. Back, par. Compress pre. 3, 2, 1, tara, push. Ready? 1. Back agad. Okay, back, par. Ay, par, ready, 1. Gago, pre, uy! Ino talaga. Natuwa nga lang kayo, pre. Image siya, JP. Image mo dito. Compress na, par. Compress nga. Ay, may tsaka boy. Okay, bitaw yung boy. Macro, par. 3, 2, 1, tara, push, par. Right side, par. Ready, 1. Grabe, kailangan ko sabay boy. Mabagal yung Eagle pre. Huwag nyo dikitan yung JPEX, pre. Doon sila nagpapatira, pre. Nagtatakbo-takbo lang doon yung JPEX sa gitna. Nagpush Okay, yan. compress na, par. Compress nga kayo, pre. Compress Ako. nga, pre. Tish, pabitawan sila image. Compress kayo boy. Bitawan mo Tish. Pre, wag na nga kayo lumabas, pre. Macro ko nga, pre. Pag dito nahuli pa kayo, pre. Putay, pagkikik ko kayo sa guild. Kumompress kayo sa macro ko, pre. Kumompress kayo lahat, pre. Dami pa rin doon, oh. Putang ina talaga, oh. Macro ko, par. Lahat may magkaka-image na kayo lahat, di ba? Cooldown na yan, pre. Sige, bitaw nga image lahat, par. Bitaw image lahat, par. Bitaw na, par. 3. O, tara. Dahan-dahan na tayo, pre. 3, 2, 1. Tara, push right side, par. Ready, 1. Okay, laban, par. Lumaban na kayo. Lumabas na kayo, pre. Right side. Lumabas na kayo, pre. Lumabas na lahat. Labas daw pre! Laban nyo na, par. Laban nyo na lahat, par. Walang tumitira dun sa Jet Beauty ang pota. Okay, par, laban na, par. Yung Rai pa, par, oh. Okay, compress lahat, pre. Compress lahat sa base. Taas ng tulay Tapat ng tulay pre. Tapat Kanan, na Bert, tayo, par. Ready, 1. Sige, par. Ay, sabay. Compress na. Emish lahat, boy. Emish na lahat, par. Okay na, par. May emish na kayo lahat. 3, 2, 1. Emish lahat, para. Push. Sagad nyo sa baba, pre. Ready? 1.
Sige, sagad nyo par. Sagad nyo hanggang sa may baba ng base nila. Ready one? Pareso sila yung saman. Sige, hanggang baba ng base nila pre. Hanggang baba ng base nila pre. Hanggang baba ng base nila. Dito par. Macro ko par. Push. Ready? One. Bitawan ko na. Yan o. Sige, laban par. Laban par. Laban par. Hanggang baba ng base nila pre. Cancel par. Yung RBG, naka-BA yun yan, pre, oh. Okay, ako. Sige. So, RBJ par. Na brawler par. Emi tsaka Bert, ah. Sige par. Laban nyo par. Laban nyo par. Cancel lahat par. Cancel par. Ready? One. Ilang Laban par. Laban par. Laban par. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Hanggang baba lang ng base nila par. Palines par. Ready? One. Well done lang siya, na. Ngalang Yeah. Macro par. Nagtal ka lang, boy. Compress agad par. Compress agad. Baba na. Baba na. Bumaba na kayo par. Bumaba na kayo. O, compress agad par. Compress agad. O, left and right pwesto par. Left and right. Left and right. Damage mo. Ano, Yeah, kung makapadrapan nga ng PU si Shen. Padrapan. Padrapan siya, padrapan. Emi tsaka ba yan? Sige. Party ko dito sa akin. Left and right, toy. Ang ina may nagbibiyang puta. Tayo Oy, na left lang and right dito. par. Dito nga yung party ko par. Kaya meron talaga dyan, boy. Puking ina talaga. Walang kalaban ng BBA. Di par. Dyan lang par. Left and right lang par. Umalis kayo dyan pre. Gago. Wasak. Fish, bitaw mo image mo. Ayaw pang sumugod, lamang na nga sila. Damage nga, JP. Sige. Binigay na ako, Bert, ah. Kaya para. Ready? One. Tira balik lang par. Tira balik lang. Huwag nyo akitin par. Cancel lang par. Ready? Ready one? Okay, tira balik lang pre. Tira balik lang pre. Tira balik lang pre. Cancel par. Cancel par. Cancel par. Ready? One. Dito nga sa macro ko pre. Okay, laban mo yung vodka. Laban mo par. Laban mo par ha. Cancel lang par. Huwag mo titira yung one mo par ha. Ready lang par. Ready one? Gago, wasa. Okay, laban pa, laban pa, par. Laban lang, huwag nyo titira yung one nyo, par. Huwag nyo titira yung one nyo, par. Dito, par, kumakro ko, par. Ready? One. Okay nang ina nyo, mga tanga. Laban, par, laban, par. Laban lang, par. Walang titira ng one, par, ha. Cancel lang, par. Ready, one? Okay, base na agad, par. Ako, binabayan ako. Ay, potang ina nyo, wala na pala kayo dito, gago. Mga Sabi, tado. gago. Guys, Nice one, bot. gago. Pa-serpent venom pa ako dun. Tuping ina. Wala ka na pala. Ang sarap mo, Ay, bot. huwag ka mag-image, ah. Okay, compress agad base, par. Para makagalaw agad tayo. Gago, bumito ako. Sorry. Wait lang yung mga patay, boy. Labas ng Sige, base, hindi boy. ko makakangat yung boy. Labas ng base natin. Meron. Sila Oh, Bebe. Kami na? Bebe, Okay, Wala bitaw na. image. Konti lang yan, ha? Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1. Reso ako. Sino meron, ah? Preso niya para, right side par. Ready one. Ala! Allah, ano? okay, dol. Papap, dol. Kako, nag-miss yung reso ko, boy. Bibitawan ko na nga eh. Cookie na yun. Oh, tangin na pati, be. Nag-miss ang pata. Ikaw nila. Labas na. Wag na. Gago, ba't di ka pa bumangan? Doon kita, boy. Ako, Labas lang, boy. Labas lang. magdagi na. Kahit mo sino, ah. Okay na, boy. Alam ba, ito na kami. Salundo ka lang sa mga boy. Drop ka, Yeah, boy. Ano ka? Yeah, Si JB, putang ina mo, makalibang kami dito. MS lahat, boy. Dito par, macro ko par. Scraping. Una-una Ready? ka na naman One. nakaup ka. Ay, gagos. Back. Back. Tara. Left side tayo par. Macro ko na. Okay, magdidive yung Ready, soil. one. Magdidive. Ayun yung ano, swirl par, oh. Bihin nyo par. Kakareso lang Back, naman back, tayo. back. Labi yan. Back. Kakareso lang yan, gago. Kakareso lang yan, eh. Uy, wag na kayong kumulit yan, pre. Ayun, Makulit. Bitaw MS lahat, boy. Binitawan ko yan, pre. Nagpita ko, Tish. 3, 2, 1. Tara, push. Push, ready, one. Back. Yung sa harapan lang, boy. O, tara. Balik, taas par.
Balik Ito na na, par. sa left side, left side Left side par, ready? Tara, push natin tong left par. Push natin left, push natin left. Umangat na sila. Ready, one. Ano ba yan? Back na. Macro ko na, par. Macro ko na. Dikit na agad, pre. Sige, ano lang tayo, pa-hold down tayo ng image par para walang mahuli. Ikaw, JP. Ang ina mo, inaangkel ako sabaw-sabaw. Okay, bitaw image par, bitaw image. Wala pang FS dito. Gago, si Twist wala dyan? Wala kayo dito parehas pre. Ayan kayo parehas sa base. Oh. Lagi. Okay, image lahat par. 3, 2, 1. Tara, push nyo na, par. Push nyo na, par. Yung tops, kakancel kayo sa gilid yan, ha. Okay, laban nyo. Ready, one? Wala kami image par. Sorry, aan. Oh, Likod. push nyo na, par. Marilikuran lang kayo. Par, yung nasa base, labas na, par. Ay, wag na. Dyan na kayo sa base, par. Hindi ako nakasipa. Namatay lang ako nung mga ginagawa. Gago, nareso ako. Sabert. Wala akong reso. Nakabuhay ko lang, pre. Okay, pasok sa loob, pre. Dikit. Compress na, par. Ay, may tsaka ba yan? Compress agad, pre. Macro ko, pre. Huy! Macro ko, pre. Ang layo nyo naman sa macro ko. Puki ng ina nyo. 3. Walk lang. Tara, walk. Para maabutan natin isa't isa. Wait lang. 3, 2, 1. Right side. Ay, sa gitna, para. Ready? Push. Ready, one. Okay, naunahan, par. Sagasana, pre. Right side, madami, par. Right side, madami, par. Yung mga epes, wag na lumabas, pre. Sige, laban na dyan, par. Laban na. Laban nyo na, par. Magbabak, wala na magbabak. Diyan na kayo sa labas lahat, pare. Hindi, labas na lahat ng nasa base, pre. Tulungan natin sila doon. Bay, may tsaka, bay. Pwede ako pumitaw. Sige, bitaw mo, par. Tara, par. Labas na, par. Hoy, ba't bumalik kayo? Ito mo. Wala. Wag na nga. Okay. Putang ina nyo, ba't pinapwesto nyo pa ulit? Wala na kanina yun, ah. Focus na lahat ulit, pre. Yeah, bitaw na image lahat, par. Macro ko na, par. 3, 2. Asan na yung UG, par? Ubus na? Nag-push na, boy. Nag-push na, gag. May BA na si Sol, pre. Wala, Pwede three. nyo tutuan yan, 2, 1. Tara, left side, par. Push left side, par. Ready, one. Laban, pre. Right side naman. Right side na, par. Gitna naman. Ready, one. Sige, laban lang, pre. Laban nyo na, par. Gago dami na. Sabadiya! Tang ilo. Kikids na nga lang ako, par. Compress na. Okay, bitaw image lahat, boy. Bitaw ako. Sige, boy. Bitaw, boy. Tara, push, par. Tawan ko nila. Sige, sige. Back, boy. Ay, Wait, may kalahati. Gago! 3, 2, 1, push, par. Wag. Dito lang, par. Ready? Reso. Dito, macro, par. 3, 2, 1, push, par. Ready, one. Back, par. Sugod ka pa. Okay, macro ko, par. 3, Eh, bet. 2. Okay. Dami, par. Compress na lahat, pre. Isang wave tayo, par. Compress, par. Kumompress kayo lahat, pre, sa macro ko, par. Isang wave tayo, par. Hintayin natin mag-push tong mga to. Ay, mag-push tong mga bobo na to. Compress, par. Bitaw na image lahat, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Nagpapapid Push, par. Ready, one. yung demo ko palang pota. Back, par. Bakonte, par. Hero, Try ko balik na lang, lang. par. Ready, one. Malalim. Okay, laban lang, par. Laban, par. Eh, bitawan mo Ready, image. ready, ready, one. Double yan eh. Patay. Okay, pumasok sa lungga, par. Ako, na-IW ko yung mga yan, pre. Sige, par. Macro ko nga, par. Yung buhay, par. Ready, ha. Ready, one. Hit kaya kay Bert Bandasyan. MS ko kaya. Putik na. Dito nga, par. Macro ko nga, par. Yung buhay, par. 3, 2, 1. Tara. Faker. Ready? Dito, Faker. Dito, macro ko, par. Ready, one. Tang inom. Naka-cancel. Sige, laban nyo dyan, par. Sugurin nyo na, par. Labanan nyo, par. Ready, one. Sige, laban nyo, par. Sige, compress sa macro ko, pre. May image ka, boy. Wala, boy.
Compress Bitaw macro ko, ko par. bitaw ko na, Tish. Bitaw ko na, bitaw ko na. Bitaw par. 3, 2, 1, tara push par, macro ko. Hindi, macro ko par. Push right side par. Ready? 1. Kailangan par. Back. Isa pa par. 3, 2, wag. 3, 2, 1, tara push par. Right side par. Ready? Dito, 1. dito. Malalim dun, malalim. Back par. Tara. Ano tayo, isa pa. Yeah, dyan lang muna Okay. sa base par. Dyan lang muna kayo sa base par. Compress na. Hindi. Okay, compress par. Pasok. Hindi. Ayun, JPEX pre, nagpapatutokin sa inyo pre, ha? Okay, bitaw yung slot boy. 3, 2, 1. Tara push right par. Ready? 1. Back. Nice. Push nyo na pre. Wala nang ano. Wala. Ulo. Hindi mo na sumama sa inyo, Wala gago. naman tayong kasunod. Ilan nyo? 4 lang kayo dun, boy, gago. Gago butas nga oh. Kita po sa aking CCTV kung ano ang nangyari. Kaya apat na boplax, pota. Kaya 4 na boplax kayo dun, boy. Nulubog ka, Bert, ha? Gusto ko Okay. na lupa pre. Ako MH pa. Ay, tsaka. Boy, tara macro ko boy. Ito. Ako nag-MH ka. Putang ina mo ah. Tara, push. Ready? 1. Nag-MH ka, Nel? Putang ina mo, makulit ka na. Okay, push ka na pre. Ang ginawa ulit ka na, ha? Wala pre. Back nyo nga par. Back nyo nga. Gago, konti lang naman nila, pre. Gago naman tayo 200. Gago naman tayo 200, boy. Minus na may maro par. Compress lahat pre. CD tayo. Konti. MH ka na, Tish. MH ka na. CD daw siya, CD. Bitaw MH par. 7 Teka. seconds. Ay, 2 seconds, boy. G. 3, 2, 1, MH lahat boy. Okay, push. Ready? 1. Image. Oh, yung ulan nyo, boy. Nakakaulan naman kayo, pre. Wala na Yes, talaga. sagad. Laban nyo lang yung mga pumapasok nyo, pre. Hindi ako. Yung 3 Tish, may MH ka? Pa-MH sila kagad. Pa-MH kagad. Okay, bitaw MH par. Macro ko par. Buhat yung party ko agad par. Galaw par. Ready? 1. Back konti par. Macro ko par. Left side par. Dito par. Tara pagitna par. Ready? 1. Back par. Okay, compress macro ko par. 3, 2, Dikit ka nga sa 1. Tara push par. Ready? 1. Back. Image ka. Okay na yun. Lalim nyo par. Gago na. 'Tikit 3, lang, 3, 2, 1. Tara push par. Ready? 1. Bitaw ko na ba? Back par. Ako, Nel. Okay. Isa pa para. Yung party ko par. Boy na kayo par. 3, 2, 1. Ready? 1. Tawag ina ko naka-cancel par. Macro ko. Tigit. Dikit sa macro ko par. Yung party ko par. Game. Macro ko para. 3, 2, 1. Tara push par. Ready? 1. Tawag ina mo na unahan par. Okay, laban nyo par. Neymar talaga boss. Compress na par. Compress na par. Bitaw ko, Tish. Bitaw ko na MH. Okay, bitaw nga yung miss boy. 3, 2, 1, tara push par. Ready? Wag. Macro par. 3, 2, 1. Macro. Yan nyo sila pumasok pre. Pasok na yan pre. Tikit ka, Nel. Okay, pasukin natin para. MH na kayo lahat par. 3, 2, 1. Bitaw MH lahat par. 3, 2, 1. Tara push par. Ready? 1. Ang kakabang niya sa ire-reso niya. Punta kayo naman tayo. Laban par. Laban lang pre. Puta, grabe rin na, no? Digmaan ang mga pangalan. Estratehiya at kaisipan. Boss, ang sound effects ang ran, boss.
Laban na pre ha. Diyan lang. Base na muna ulit pre. Pre, isang wave par. Isang wave na malakas pre. Bukas sa loob. Makro ko. Basag to pre. Okay, compress agad pre. Makro ko par. MH ka par. Pinapasok na tayo ng mga kalaban par. Ready, 1. Wait! Makro ko par. Dito par. Makro ko par. Ready, 1. Gago mo na sumunod sa akin pre. Kasi yung ano ko Gago dito. na ako na ako po eh. Takina mo. Ako nasa Cubao. Image mo Ayaw ko kasi. lang, nasa may banda. Laban nyo par. Ikaw ba? Nareso pala. Laban nyo Cancel ako, pre. par. Sorry. Yun lang. Sige lang. Baps mo na lang. Basta. Okay, bito MH par. May MH pa par. Pre, babos makawalan. Okay, bito par. Makro ko par. Ready, 1. Sige, laban pre. Cancel par. Ready, 1. Gago kayo! Ba't ako namatay dun? Puta, sino pumatay sa akin? Kupal. Kupal yun ah. Cancel lang par. Ready, 1. Matay pa kami po. Gago, laglag kayo sa top ah. Tangina nyo, nililis lang par, namblo yung top. Wala, hindi nga makagalaw ng ayos eh. Gago, wait lang boy. Magsisystem mo na ako boy, tsaka Edfield. Limutan